Welcome back for the second part of our symposium. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro simposio. Me complace mucho verlos a todos. Me complace presentar a mi colega Michael Shadrach, que nació en Ucrania. Hizo sus estudios en la Universidad Estatal de Moscú. Después obtuvo su doctorado en 2000. Continuó estudiando en los Estados Unidos, en la Universidad de Cornell y la Universidad de A&M de Texas, y recuerdo que aplicó para el puesto de Florida. Fue la única vez que vi una carta de recomendación escrita por un miembro, para un miembro de la Academia de 10 páginas. Entonces es Michael very quickly established himself as a star in many areas of inorganic chemistry, including design of molecular magnets, solid-state chemistry, development of solar cell dyes, and general design of multifunctional materials. He received multiple awards, including Career Award from the National Science Foundation, ACS Award in 2012, and multiple 2012 y muchos otros premios en el estado. Me complace presentar a Michael Shadrach. Buenas tardes. And that's pretty much all you will hear from me in Spanish. Prácticamente todo lo que but I van a tried to escuchar make de a mí few en of my slides in español. Sin embargo, Spanish. voy a tratar de The reason is presentarles that I mis actually planning to diapositivas go en to español Spain for my porque sabbatical next fall. de hecho a planeo great ir en mi opportunity año to start sabático a España practicing. y es una buena So oportunidad para I would like empezar to a practicar. thank Eusebio and Quiero Igor agradecer for the wonderful a lunch we los had organizadores in por la Hawaii comida que a few nos months ago. dieron And for hace inviting unos me to speak minutos y here. por invitarnos That's very nice of a you. hablar ante And ustedes. Es muy amable I will tell de you su today parte. Hoy les a little bit hablaré more about magnetism, because un poquito más in del every talk you heard magnetismo, so far, porque en they cada mentioned charla que han magnetism escuchado for a se state, habla but del nobody spoke magnetismo, about pero magnetism nadie for a ha state. hablado So I de think that would be my mayor mission. And in profundidad, that sense, I entonces think creo que esa será mi choice of the misión. topic is good. So Y as el Igor tema mentioned, my group works como ya in a se lot of mencionó different areas, anteriormente, he including trabajado en muchas áreas, solid-state incluyendo magnets, molecular imanes de magnets. estado sólido, We work moleculares, on imanes moleculares. Hemos trabajado también gamma ray en detection materials, detección on de main group rayos chemistry, gamma, solution chemistry of main group elements, particularly para phosphorus. problemas químicos But my passion, magnética. Y mi as a pasión graduate student was in como solid-state chemistry and estudiante crystallography. de licenciatura fue And cristalografía y scattering magnética. myself a lot around the Y United States después de divagar lots of en different los things, Estados I Unidos was haciendo really varias happy that I cosas, was able to me start complace working at mucho Florida haber State. podido empezar a And I think I trabajar was a en bit la lucky Universidad de to Florida. get a Creo que position fue un there poco de because I suerte stopped looking for the haber puesto ahí positions, and I porque already had a lot of interviews. And Tom, cuando dejé de who will buscar talk y later, fue Tom actually was que interviewing me in a different hablara después, university. me presentó a la universidad. The world is really close, eventually, very small. Fue de esos eventos And I found out about the announcement from Florida State quite late. But I was, every day I thank God that I actually saw that announcement. So I'm really happy I think at FSU, and I hope that we will convey our excitement about this place to you guys here. So today I would like to talk to you a little bit about, I usually don't give these talks, but I would like to open a little bit on the applied side of our research. So we really do fundamental science, and usually my students ask me why we do something. I try to get away with just like telling them something a little bit very vague and unclear. But I think in the end, we do want to make a difference in the world. And I think what we want to do is to discover fundamental science that will help to improve our quality of life. And I think I want to show you today a couple examples where we are trying to move closer to application with our fundamental research. So in general, when you think about magnetic materials, our general understanding of magnetic materials is that they're really good for hard drives, for flash drives, and for credit cards or refrigerator magnets that we buy as souvenirs. What is really overlooked, I think, and what will be becoming more and more evident is the huge role that magnetic materials are playing in energy conversion processes. And in applications such as electrical vehicles and magnetic refrigerators. So one of these is really an emerging technology, as you all probably know, and this still is very expensive, but it's upcoming, and people can already, some people can afford it. The most established FSU faculty can buy Tesla vehicles.
lo más establecido que tenemos hasta ahora. Los refrigeradores magnéticos solamente son una tecnología que está apenas empezando, todavía no se implementa en los laboratorios. Así que voy a empezar con esta refrigeración magnética. Van a ver cada vez más ese tipo de documentos con este contexto que no siempre es muy claro. Lo que dice uno de estos documentos dice que no se necesita electricidad y pueden ver una televisión en el refrigerador, entonces bueno, no consume electricidad, sin embargo, la idea de esta tecnología es que funciona tal como nuestro sistema de refrigeración de compresión y expansión de gas. Al comprimir y expandir un gas en un proceso cíclico, la compresión del gas nos lleva a calentarse el gas. Some people do it in high school, some people do it in undergraduate physics courses. But if you compress the gas, it warms up. If you abruptly expand the gas, it cools down. Se calienta y si that's very well known phenomenon. So we can use this cycle where you're compressing the gas to create heat, removing this heat from the system using the heat exchanger in the back of your fridge at your home. Then you're expanding the system, so you're increasing the volume, the system cools down, and you're using this cooling effect to apply it to the inside of your refrigerator. So what I would like to show you is that you can achieve essentially the same phenomenon using not gas, but magnetic material, and using not compression, not pressure, but using magnetic field. Okay, so the way this works, and this will be a little bit more scientific, is you start with a magnetic material that has disordered magnetic moments. So little arrows here will be representing magnetic moments throughout the story. And when I apply magnetic field to some of these materials, the moments tend to align with the magnetic field, and it always leads to the decrease of the magnetic entropy, because you increase in the order in the magnetic system. In principle, the entropy, or the amount of disorder in any solid-state material or in any molecular material can be broken into magnetic entropy and lattice entropy if you put it in crystal. So if we decrease the magnetic entropy and we keep the heat exchange with the environment equal to zero, then according to the second law of thermodynamics, our total entropy change should be zero. We don't have any change in the entropy. So if I decrease the magnetic entropy, I have to increase the lattice entropy. And the lattice entropy, the entropy of the atoms that held in the lattice, is related to the vibrations. So the stronger they vibrate, the higher is the entropy. The stronger they vibrate, the higher is the temperature. Okay, so the idea is that when you decrease the magnetic entropy by applying a magnetic field, at the same time you are heating up your material. That's a really weak subtle effect that you can nevertheless detect by measurements. So you can eliminate this heat, that you increase the temperature here, you can eliminate the heat just like we did with the gas. Lower the temperature of the material, and then you can remove it out of the magnetic field. You can turn off the magnetic field, and that will cause the reverse effect. The magnetic entropy will increase, the lattice entropy will decrease, the temperature will drop. You will get a cooling effect, then you can harvest and enjoy whatever you have in the fridge. So if you look at the concept of this effect, it's exactly the same as this effect I showed you with the gas. The only thing we have to do here is just replace gas with the magnetic material, pressure with the magnetic field, and keep doing the cycle of magnetizing and demagnetizing our material. And I bet most of you probably didn't hear about this concept. That's kind of somewhat unknown, but you will be surprised that this concept has been used since 1920s. So people who started using this concept were Debye and Jock, who showed, so Debye was at Cornell and Jock was at Caltech. Berkeley, I don't remember but they started using this idea to achieve subcapillary temperatures, just based on this very simple equation that we can derive from thermodynamics. From thermodynamics, we can establish this change in temperature is proportional to the change in the magnetic magnetization of the material as a function of temperature. Okay, so what I want to see is a very large change in the magnetic moment that I measure when I decrease or increase the temperature. And there is a Curie law that states that magnetization of the paramagnet is inversely proportional to temperature. So this curve represents the Curie law. And what this curve shows you is that as you go to very low temperature, dm over dt, this derivative will be very large. El dm o dt, esta derivada va a ser muy grande.
en sus cursos de matemáticas, si recuerdan sus derivadas, sabrán que esto sería una derivada muy grande. Entonces, este delta T se vuelve una temperatura muy grande, en una forma tal que algo se puede Debye and Jock realized it before I gave the talk. And they started using this technology to achieve sub-Kelvin temperatures. So the first time people actually achieved really low temperatures was by demagnetizing this paramagnetic salt like gadolinium sulfate or this potassium chromium sulfate. And so Jock actually got the Nobel Prize in Chemistry in 1949 for his work on this fact. And I think this is not very popularized, but I think it will become more and more known as this magnetic refrigerants progress toward real applications. So this is a clear fact, you can achieve sub-Kelvin temperatures, and actually there are facilities like this really phenomenal lab, micro-Kelvin lab in Florida. If you ever visit, I'll try to arrange for you visit to that facility. It's really phenomenal. It's somewhere where you realize how small you are versus big scientific instruments. So what you have here, you have three research-based experiments. And you have huge dewars for cooling that are held by these concrete tripods. Just totally massive objects, and they're about 4 meters tall. Then you have 5-ton concrete blocks in the bottom of each tripod holding these. So you can really carefully lower your magnets to achieve the cooling effect by demagnetizing. So you can get to 75 microkelvin, which is an unfathomable temperature to me. It must be really cold. And the experiments that you do here are extremely sensitive to any kind of vibrations. This facility is next to the football stadium. So there's a lot of insulation to prevent any kind of vibrations. It looks like a secret latch or some kind of spy agents. Al campo de fútbol. Entonces se trata de una instalación. And overall, I think National High Magnetic Field Lab is a really interesting place to visit. Es un lugar muy interesante por visitar. Y es muy interesante que utilizando este enfriamiento sub-Kelvin como químico me interesa en algo que logre algo en lo que se pueda aplicar esto. Y es suficiente, pero empezó con el hierro, la edad de hierro. Empezó a partir de ahí, que resultó ser un buen material, y creo que hasta ahora nuestra fascinación por el hierro es por las propiedades magnéticas y eléctricas. Se recordarán este personaje en el cine. Cuando yo crecí estuve influenciado por estas personas que es una cultura popular. Sin embargo, esto no son cosas extrañas que utiliza para lo que se utiliza el hierro. En Alemania, por alguna razón, se quedó una pieza de hierro y se midió la temperatura, y tuvo la curiosidad de investigarlo. Entonces lo que encontró fue que si se inserta una pieza de hierro en el campo magnético, se calienta, y al sacarlo se enfría, como lo vimos en el efecto de sub-Kelvin. Lo que sucede aquí es, entonces, ¿por qué vemos este efecto? Que es medible, que no es muy grande, pero sí es importante, no es un hecho menor que lo podemos detectar. Lo que sucede nuevamente es la realización de esa ecuación que les mostré antes, pero antes de ello les voy a mostrar brevemente. So far, I showed you the Curie law and the magnets. Les mostré la ley de Curie y los imanes. Esto no es un tema muy fácil, así que esto es muy bueno para introducir los imanes. Generalmente los estudiantes me dicen que, bueno, but this is a paramagnet. So the este es feature of paramagnet, you un have unpaired paramagneto. electrons, and their spins are all disordered. So they fluctuate freely with temperature. They don't organize in the same way. You apply magnetic field, they slightly orient. You remove magnetic field, the orientation, preferred orientation goes away. But for some materials where these spins are very strongly coupled, like in iron, if you decrease your temperature, si you get to this disminuimos la critical point, temperatura, which is llegamos called a the este Curie punto temperature, crítico, que es la below which temperatura all de spins Curie, are aligned in one en la direction. que And you have huge magnetic moment, todos and we van know en la that misma from dirección. all the magnets Tenemos un we use momento on magnético our enorme fridges, que se the magnets utiliza we para use los for many refrigeradores, other en los imanes, applications, para for muchas fun otras stuff that we do. aplicaciones. There are other materials like divertidas. Hay antiferromagnets otros where spin materiales lines como, por antiparallel and they ejemplo, cancel each other, or ferromagnets which are between ferromagnets ferromagnets and que están antiferromagnets. You have entre estos y antiparallel los spins, but one spin is larger than the other, so ferrimagnetos, you have the total finite donde magnetic moment. tenemos So what un happens with a momento ferromagnet like magnético iron total. when you ¿Qué go through the pasa magnetic con el ordinary temperature? ferromagneto?
you see the abrupt increase in magnetic vemos moment. el So you go from the incremento del disorder momento state to the order magnético, state vamos at de the Curie point, este estado a and your este otro y el punto de magnetization equilibrio y the la flux of magnetización magnetic field is y abruptly el increasing flujo at del that point. campo magnético aumenta en ese And that's punto. exactly what Es is justamente beneficial to lo the que equation es I already showed you. benéfico para la If you look at ecuación this que les equation, acabo de again, we're talking mostrar. about dm Si la over vemos dt. nuevamente, You don't need cuando to go to hablamos this del diferencial paramagnetic de m system sobre at sub-Kelvin where it shows really high dt, increase. We can just se take a incrementa la magnetic temperatura order y system tomamos because dm cualquier over otro dt sistema will be porque huge at this dm ordering sobre point. dt sería So again, we enorme can en este get punto. large delta Nuevamente, T entonces when you have podemos large tener dm un over delta dt. t muy grande. And the problem with iron was Y el that its problema ordering es temperature ya is sea que really, las really high. temperaturas son muy, So muy this effect altas. for iron metal Este happens efecto at very high entonces para el temperature, which is hierro se unrealistic for presenta any a practical altas applications. temperaturas So I want y something that will representa ciertas order at room complejidades, así temperature. que If I can find the material that si shows podemos encontrar strong material ordering at room que temperature, sea large dm over fuerte, dt, I can con un get large delta T and I can DMDT use it in my mayor, cooling lo cycle. podríamos utilizar en el ciclo de And enfriamiento. the first time this really Y became lo primero more de or less estos, practical was with más the o report menos from fue Ames Lab in práctico, fue Iowa, un which made this informe fascinating de material Iowa, that showed Ames very Lab, high que nos muestra magnetic caloric effect at room temperature, un around room temperature. efecto muy grande And en torno since a la then, if you temperatura. check the Y literature, desde scientific entonces literature in this se topic, carga. there are maybe Hay up to 10 papers every más year documentos en torno a este until you tema, get to como this unos year. 10 For example, my documentos student hasta who llegar a este año. Por subscribed ejemplo, for, mi estudiante que se acaba de Web of suscribir Science alerts for this topic now para gets las 20 alertas papers de este a week tema, for this topic. está So it's recibiendo really 20 became very, very popular, and artículos there's a en lot of torno a engineering este and physical tema. work Se está volviendo going muy well, we popular. are chemists, right? And so Y what I bueno, want to pues do, somos I want to químicos. see Lo if we que can make a quiero difference here es as ver si chemists. podemos lograr una So diferencia what como ideally we would químico. like to, so Lo you que would ask me, why idealmente can't we use it, right? ustedes We me have the preguntarán material, por qué no lo is podemos ordering room utilizar si tenemos los temperature, materiales. is showing dm over dt. Y ya se Well, the problem is mostró that we have to eso, apply very large field to lo achieve que pasa es que significant debemos effect. aplicar un campo And that's the biggest issue magnético in muy this field. grande para So lograr if you, este what we efecto. want Y to do es ideally, we would donde like to radica get el really large problema. delta T Lo que me values, so gustaría we can entonces cycle tener from valores cold delta T hot que los with podríamos sufficient ciclar efficiency, para calentar y but we want to enfriar use really con small eficiencia, field. pero utilizar un And campo that's muy not pequeño. Y realizable eso so far. no Nevertheless, es there are already factible prototype hasta ahora. devices that Hasta are ahora hay appearing. So this is dispositivos a prototipo. prototype desktop beverage Este cooler. es, For some reason, they always go un for alcoholic escritorio beverages. I don't prototipo know. para So you enfriar see a beverage cooler from una General cerveza. Electric, you know, with a, Si la ven a de bottle of General beer. Electric, si una It's not botella as good de as, cerveza Coors Light. no It's es tan Corona, buena but como Corona's better. la cerveza Corona, de But hecho es mejor. trust me. Entonces, no es, But créanme. BASF Pero led portable wine chillers, so I'll show you. We collaborate with BASF. They're las actually enfriadoras building big portátiles de devices BASF now, bigger devices than construyen this. dispositivos They más are very grandes, más expensive, grandes but que they're estos, son already costosos, realizable pero in ya practice, and they make se pueden kilogram aplicar quantities en of la these materials práctica for production. para So if you su look producción. at this Entonces, si area, consideramos so these esta are área magnetic refrigerants, de los refrigerantes and magnéticos, this is really efficient process. esto You can es get un the proceso muy efficiency of at least eficiente, podemos 60% tener in la experimental eficiencia setups. del You cannot get this 35%, with pero gas no se expansion podría compression. lograr This is con your la maximum you expansión y can compresión de get gas. Esto es with lo a máximo conventional que podríamos refrigeration. lograr con So una this is refrigeración really convencional. promising. You don't have Así any que esto es algo muy fluorocarbons, promisorio. chlorofluorocarbons to deal with. So you don't have any volatile gases. You don't have leaks. All you have is just si hay material moving fugas in and out y of the magnetic field. solamente tenemos Now, where is the material catch? que The entra y catch sale is that del you need to campo find really magnético, pero strong magnets. el truco And está even en que these tenemos vast que tener permanent magnets like imanes muy neodymium iron fuertes borides are not sufficient for the materials that we have que no right now son to make them suficientes, practical, economically viable. suficientemente Well, I'll get to pequeños this too. We'll talk about económicamente neodymium viables. iron borides and its problem in the second part of this presentation. But what's really interesting Lo que about this, when I realmente started this work interesa in de Florida State, esto when I looked at these es que hemos systems, empezado a estudiar en la all universidad the de ver most estos promising sistemas que magnetic refrigerants are todos metals. los And this is not refrigerantes accidental. So it promisorios turns out that when you have metals encuentran aquí, that have resulta que soft, estos that are metales soft que magnets, tienen that are easy imanes to magnetize, suaves que son it's really fáciles easy de to switch their magnetizar, magnetization es and achieve fácil large delta cambiar T. su And that's a big magnetización advantage y eso es to una these enorme ventaja systems. para estos sistemas. So Por lo cual we start working on metallic magnets, empezamos and these are trabajando really different from con typical materiales magnéticos y esto magnetic molecules that you think of when you study coordination nos lleva chemistry or transition a metal chemistry. estudiar So if I study molecules, right, when I study molecules, I can describe all molecular al orbitals. I estudiarlo can describe podemos all my electrons as being molecular describir todos los orbitals. We can calculate electrones, sus this, and you órbitas y heard a podemos beautiful calcular talk todo from esto. Professor Y Mendoza Cortés escucharon about his la theoretical presentación del work on these profesor Mendoza systems. Cortés You can y calculate nos habló de estos precisely sistemas.
más or podemos more or less calcular en forma precisely, the precisa molecular orbitals, their energies, las because órbitales we have de finite energía, objects.
You have finite Porque son objects, you have objetos finite number finitos, of molecules, con números finitos molecular de orbitals. moléculas y de You have órbitas finite moleculares number of atoms y un of which they número are finito composed. de átomos. Now when you go to solids, you Ahora, cannot do cuando this vamos a anymore. los In sólidos, solids, you ya have no se so puede many hacer. En los atoms sólidos that hay your orbitals tantos are so close elementos together que you los cannot really orbitales están distinguish tan them. So you cannot cercanos que draw no these se nice pueden pictures distinguir, for entonces no podemos dibujar extended estas solids. You can only draw imágenes them para for los sólidos molecules. extensos, So sino when you go to solamente metals, moléculas. you need to Entonces, forget cuando about pasamos separate a los metales, orbitals. debemos And you olvidar need to separar los forget orbitales about looking at them this y way. olvidar When you start talking about verlos de extended esta forma. solids, you need to Cuando start estamos talking about hablando band structures. You need to de start las not estructuras looking at sólidas y separate estructuras orbitals, avanzadas, but you need to count the no number of vemos orbitals at órbitas each energy separadas, level. sino el número So de what we do, we órbitas que cada build uno this de ellos density of tiene. Lo states que plots vamos, that you already entonces saw tenemos today. densidad de estados. If you listen to previous talk, Si and escuchan we la calculate the number of presentación anterior, electrons se per calcula each el número de energy electrones value. para cada Okay, these energía. are called density of states Y plots. esta densidad So these density of states plots are really great se diagnostic for grafica. looking Este at es un magnetic excelente or electronic diagnóstico properties. For para example, ver las I know propiedades if I have this magnéticas o Fermi level, the electrónicas highest o electromagnéticas. populated Tenemos orbitals, aquí los somewhere orbitales más where I have grandes next en levels algún which are not punto donde populated tenemos el next siguiente to it, nivel, I know nivel I que can no está I will poblado. have a metal. Sé If que all this band is populated si and todo there's esto a está gap to the next poblado y band, hay I have a una brecha, semiconductor. tendría But yo un an important semiconductor. Sin realization from embargo, this is un that you uso can actually have importante es que magnetic podemos moments tener generated from momentos this picture. And I'll explain to you magnéticos why. generados a So partir this de came esto. about in Les explicaré por qué 1930s esto when surgió en los 30, los años people found 1930, something very interesting porque la about gente magnetism, encontró algo iron, interesante cobalt, and con nickel. respecto So if you look, a that's los something we learned imanes, in, again, undergraduate courses, cobalto y el hierro. or, beginning graduate courses in chemistry. If you have coordination compound Si with el specifically determined number of compuesto de unpaired electrons, you correlación, can calculate its podemos total magnetic calcular moment in Bohr el magnetism. momento So we usually say that magnético one total. Bohr magneton Podríamos is a unit of the decir que magnetic moment from an un electron. macro Bohr So if I have titanium es, 3 plus here si with one tenemos el electron, vanadium titanio 3 plus with 3 well, this is a plus, mistake, 3 so más, this should have only 2 electrons. esto debería manganese ser 3 tener plus solamente with 2 4 electrons, electrones, and el cobalt 3 plus magnesio y para el again, cobalto should be nuevamente 6. There are a lot of mistakes. But you 6. can Bueno, aquí calculate hay the varios number of Bohr errores, pero se pueden magnetons here. calcular So you have 1, 2, las cifras 4, para los, and, 6 para los here if you imanes. compare Aquí them tenemos to the higher 1, side 2, level. 4 y 6. The biggest problem with this is El when you go mayor to the metal, problema it con doesn't work todo this esto way. es So this is que iron, con el cobalt, and imán no nickel. funciona I'm muy sorry bien, about these entonces mistakes tenemos here. hierro, It was last cobalto y moment níquel. preparation. The Perdón por point is mis that these are errores de all último integer numbers. momento. You have integer Estos number of son electrons, números very well defined magnetic internos moments. bien definidos. When you get to metallic magnetism, Los people start momentos measuring magnéticos, magnetic cuando moments vemos on metals momentos in magnetismo early metálico en 20th los century, metales they found something very los strange. años 20 The magnetic encontraron algo moments of the extraño. metals Los were momentos non-integer, magnéticos son which is de not esta cifra, reasonable lo if you cual think no es about razonable si pensamos orbitals, right? So en what los happens orbitales. here? Entonces, ¿qué So sucede at this aquí? point, Stoner came En este in with the momento, idea that the se magnetism of these llegó a metals la is idea not de que los generated due to imanes localized electrons, no but it comes from generan estos delocalized electrons that are the average localizados, over the entire pero structure. So ellos the están en toda la electrons estructura, are entonces los running electrones between different están atoms in a lattice, entre and they share. diferentes átomos en Okay, if you la share those red y electrons, se what comparten. happens? Si se comparten, You entonces, ¿qué the sucede? electrons prefer to Los spin electrones polarize. Some prefieren electrons lower their polarizarse. energy, some Algunos de electrons ellos increase their energy to create total disminuyen magnetic la moment energía y that would otros be not la integer. aumentan para So essentially generar what you este have, momento integer magnético. number Entonces of electrons on each tenemos side, un número but the difference you create here idéntico, due to pero la spin diferencia que polarization da might aquí not be integer. nos permite So on la average you have, polarización. in En one promedio side you have one tendríamos electron, in the other side you un have two extra electrón electrons, y en and el you otro average to tenemos some dos number it's y el non-integer. promedio And Stoner predicted está this beautiful representado criterion. aquí. He said if you take the Y exchange constant between el criterio de coupling Stoner es constant that's measured este, between two utilizando different esta atoms, constante, and the density of states, utilizando this dos number of átomos electrons at the diferentes Fermi level, at the y highest a nivel energy of electrons in superior, a solid, and you multiply them. If this se product is above multiplican 1, y you have entonces esto magnetic nos order. da If it's uno, not above 1, tenemos you have a paramagnet. And it's surprising how well this diferentes concept works. productos. It's really Entonces simplistic, es but it's interesante really cómo predictable. funciona. Es And sencillo I'll pero show you muy this with our impredecible. work, Se los voy a in the next mostrar slide. con respecto al So trabajo this que itinerant hacemos en las magnets siguientes really fascinate me diapositivas. when I start working on Esto es them. muy emocionante al And empezar a it trabajar turns en out este they're really tema. great for, Resulta que magnetic son refrigeration. excelentes They're para la also really refrigeración great for magnética y también making permanent excelentes magnets. para We'll touch, hacer a little imanes bit later. permanentes, So what I de lo asked my cual students hablaré to do at some después. point, I Entonces was les he working pedido a mis at estudiantes FSU for 2 hacer en years algún already. We momento, had, really good funding desde from, después de 3 NSF, años tenemos un but we want to do buen something
something applied. And I told them, I want you to make patrocinio de a UNICEF. new magnetic refrigerant that will be very cheap and very light. Esto sería muy económico y muy fácil. Lo podemos ver en la literatura que
algo que tiene 3D o 3P, metales 3P, me gustaría una máquina de este tipo. Entonces empezamos a pensar en el concepto y estos son los requisitos importantes para los imanes de refrigeración. Primeramente sabemos que deben de ser itinerantes para poder localizarlo. Segundo, necesitamos es tener el orden de la temperatura ambiente. Necesitamos algo que ordene magnéticamente en torno a una cierta temperatura con más o menos un diferencial de 5 grados y necesitamos un imán suave. ¿A qué nos referimos con ello? Pues cuando aplicamos un campo magnético a una línea, pero este imán suave, si le aplicamos aquí, vamos a tener, una vez que se retire el campo, se regresan, no regresan. Para evitar eso necesitamos un campo opuesto para reorientarlos. Pero de lo que se trata es mantener la energía intacta, porque si perdemos energía, estaríamos perdiendo el efecto de enfriamiento. Entonces, lo que se trata es de lograr a un punto ideal para que el momento sea cero, y eso sería esta desmagnetización ideal para lograr el delta T que queremos lograr. Serían ligeros, menos costosos, y también entonces empezamos en los bóridos y otros elementos no magnéticos. Y no estamos hablando de helio ni el hidrógeno. Pero estos boratos son muy estables. Entonces queremos saber si podemos utilizar bóridos de metal de 3D, porque la dureza viene de los metales raros. El hierro, que ya mencioné, es una temperatura muy alta y muy económico. Pero ¿qué pasa con los boratos? Cuando vemos los boratos se diluyen los momentos magnéticos y en ese momento se aumenta el rango de temperatura. Esto siempre es aplicable. Entonces con estos boratos podemos obtener algo bueno, pero no es suficiente. Entonces lo que hicieron mis estudiantes fue empezar a ver otros componentes y buscando elementos ternarios que constan de 3 elementos y empezaron a utilizar diferentes metales para saber con qué lo pueden mezclar. Y este sería el principio de guía. Se calculan las estructuras y se calculan los productos. Cuando es menor de 1, se nos olvida, podemos olvidar el metal. Entonces, se hacen cálculos que no estoy mostrando, pero es un proceso de pensamiento muy sencillo, y los estudiantes que lo descubrieron quizá tardaron unos 2 años para descubrir este Entonces, llegaron a esto para encontrar un material excelente que por alguna razón se mantiene en periodo latente desde el 69, y hubo 2 estructuras reportadas en ese mismo año, y lo que se hizo fue ver esta densidad en estos picos, y entonces tenemos el producto de Stoner de 1.11 y la predicción sería ferromagnetismo si esto fuera puro, porque por supuesto se produce de un solo cristal con otras fases o materiales impuros. Queremos lograr algo puro para empezar a estudiar las impurezas magnéticas, porque esto nos puede afectar las mediciones, por eso son tan importantes. Sean Tan empezó a trabajar en este tema, utilizó los métodos de la literatura, básicamente los soldadores de arco, para los que se utiliza para soldar piezas en un... Entonces aplicó este arco y obtuvo estos patrones. Este sería el cálculo teórico a partir de estos datos, a partir del trabajo anterior, y este es el experimental. Y tenemos un patrón claro con una cantidad importante de impurezas. Se puede eliminar, podemos tomar la impureza aquí, sería el aluminio, hierro, y esta aleación tiene ácido clórico, tiene un tratamiento con ácido y se eliminan todas estas impurezas, pero tampoco se logra una aleación perfecta entre las líneas, porque sí se puede lograr un material más puro, pero se sacrifica mucho de los objetivos. Quizás se perdería como el 50% incluso.
eso va a constituir un grave problema. Entonces, el profesor Logan mencionó esta mañana que ha trabajado con diferentes departamentos y su trabajo ha sido muy inspirador. Hemos utilizado estos flujos y colocamos estos metales en galio fundido, y el galio es muy fácil de eliminar porque se funde a una temperatura baja. Entonces, se centrifuga del producto, luego se elimina cualquier gallium excedente y para llegar a un producto puro. Y podemos mostrar el patrón que es exactamente concuerda con el cálculo teórico, donde no hay impurezas. Es justamente lo que buscamos. La belleza de todo esto es que el galio es muy fácil de recuperar del yoduro de galio a través de una electrosis simple, y se puede extraer de la gasificación, se recupera, se purifica, y este es una especie de proceso verde que involucra altas temperaturas. Ahora, en cuanto a la economía de los átomos, tenemos un mejor resultado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos este producto puro, y estas son las estructuras cristaliformes del material con varias capas de aluminio, boro, hierro en forma alternada. Si vemos las propiedades magnéticas, sería perfecto para la refrigeración magnética porque las temperaturas están muy cercas a los 300K, y eso es lo que debería ser. Por supuesto, la pregunta es si el magneto es suave o no. Se mide y es muy fácil de medir el magnetismo dependiendo de cualquier pérdida de energía que haya habido. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el efecto? A nivel conceptual, esto es bueno. Así es como lo hacemos. No voy a ir muy detalladamente hablando de todos estos puntos. Obviamente nos tomaría 2 o 3 días. Se necesitan muchos recursos y tiempo para hacer que estas mediciones sean muy precisas. Pero hablando de los picos, de la entropía, de las funciones de temperatura magnética, estos máximos nos dan la medición delta S en distintos campos, y quiero mostrarles esto con lo que está en la pantalla. Es un punto de comparación en el área. Entonces, si ustedes quieren comparar el material con algo más, esta es la medición que tienen que utilizar. En realidad, esto no es tan bueno. La cifra es muy baja, pero también hay que empezar a pensar en los costos. Y el costo es totalmente opuesto. Es 10 veces más barato que el modelo anterior. Así que, de cierto modo, este es un buen resultado, pero no estamos muy entusiastas debido al bajo valor. Y también, bueno, el material en Anaquel, bueno, pensemos en la compañía. Una vez me dijeron que querían trabajar con nosotros y nos llamaron desde Holanda, y nosotros y yo estuve hablando con ellos durante un rato. Mis estudiantes aprendieron de esta experiencia porque se dieron cuenta, si ustedes hacen un material que funcione y que sea muy barato, la industria voltea a ver el material y se interesa mucho. Entonces, en esta ocasión ellos se entristecieron, casi lloraron, porque bueno, a la gente le gustan los materiales muy baratos, y desarrollar estos materiales es caro. Tratamos de mejorar, de hacer que las instituciones cambien sus temperaturas, pero también que estos materiales magnéticos hagan lo que yo ya les mostré con este proyecto. Todo surge a partir de la teoría. Si tienes una predicción teórica a partir de los cristales, bueno, tenemos que hacer una prueba y otra, y si no funciona una, moverse al siguiente material. Hay que hacer un análisis muy cuidadoso y ver qué es lo que hace que el material sea bueno en términos magnéticos y de refrigeración. En este proyecto tuvimos grandes colaboraciones, encontramos 2 patrones con BASF y con NSF. Queremos promover y mejorar y que los investigadores piensen en cómo pueden comercializar sus hallazgos, cómo se puede aplicar esto a propósitos prácticos. Creo que estas son buenas lecciones para estudiantes si quieren buscar un trabajo después de que se gradúen. Así que bueno, esta es la historia de los refrigerantes magnéticos. Y si regresamos a estas imágenes, yo les mencioné
magnetic materials los for energy materiales conversion when you think magnéticos about tienen soft magnets and relevancia magnetic para conversión refrigeration. magnética. And my thinking is Y that si this piensan en technology términos de in the next 20 years will refrigeración, become en practical. los próximos So I think with años time, lo que es teoría I have se no va a doubt that volver these práctica. devices will No replace estoy our diciendo conventional que estos refrigerators. So dispositivos this is van really a real. reemplazar a nuestros It's refrigeradores not a convencionales. tale. Okay, so No es I had two other tampoco esto companies una calling me historia and ya. talking to Hay me for unas 2 compañías hours que on the me phone han hablado y he just to hablado con consult ellos about en this, el teléfono these durante issues. horas So I think this is hablando really de estos piques temas. a lot of Así que interest me in parece the que industry. esto es algo de But interés para another la industria. application are these electric Ahora, vehicles otro which we all know uso are de used estos now. vehículos There are eléctricos also que wind ya se conocen en este turbines that momento, generate energy, las turbinas de and both of viento them que use generan hard energía. magnets. Okay, so hard magnets Muchos are utilizan really different from the soft magnets imanes in the duros. sense that when you magnetize the Son hard magnet diferentes a los and you remove your imanes magnetic field, suaves you porque take cuando it back to estamos zero. Your magnet removiendo un preserves campo its magnetic magnético, moment. aun cuando So for the el hard imán ya no está ahí, magnet, el campo magnético the sigue. magnets you play Así with as que kids, when you see them, those los hard imanes con magnets, los they que are jugábamos magnetized de once, niños and then you son keep imanes them working. magnetizados duros que To están demagnetize magnetizados y them, you have to apply funcionando either para a strong magnetic field or desmagnetizarlos. put them Tienen que in the pasar a través de fire, un and campo they will magnético demagnetize when you warm fuerte o to ya like sea 500 estar centigrade. expuestos al fuego a más So de 100 hard grados magnets are centígrados para crucial quitarles for el electric magnetismo. Los, motors, los in wind turbines and imanes electric duros son vehicles. cruciales en los Your, vehículos if you buy eléctricos an electric durante vehicle el right invierno, now, por you will ejemplo, have, si en or a este momento hybrid, compran un you vehículo have a eléctrico, si kilogram tienes of un neodymium híbrido, in your vehicle hay in the permanent ciertos magnet, elementos en material. el So those material are de really, imán really permanente del critical. vehículo. And Así que so todo esto es some crítico. parameters that we Y algunos define here parámetros are que this definen total magnetization that you can achieve in your es magnet, la and also the magnetización coercive field. What kind of que field vamos you a need to lograr y kill the también qué tipo de magnetism? So you want this to be really combustible large, necesitamos okay? para matar el And the reason for magnetismo. that is because Una the reason razón for that is the de energy esto that you es que, gain bueno, from la this energía que magnet. nosotros So obtenemos the a partir energy de los that you gain imanes, así from que la the energía permanent que magnet ganamos a is través de this un loop imán between M and H. permanente That's es what I esto mentioned que to you. We hay, don't está need to lose entre that M energy y when we do H. magnetic No queremos perder refrigeration. la energía cuando But estamos when you use haciendo permanent refrigeración magnets, magnética, we need to pero have cuando real estamos large utilizando imanes hysteresis permanentes, loop. So the product of está HC este and MR is as large anillo as aquí, possible. entonces Okay, queremos and que este efecto that's sea lo called a más grande BH posible. product, and that's Esto se le proportional llama to the producto energy you can BH y esto es generate with your proporcional a permanent la magnet in energía an que se electric puede vehicle. crear How do you a generate that partir de energy? este vehículo permanente. You ¿Cómo have vamos a generar energía? electrical Tenemos circuit un that rotates circuito through a eléctrico permanent que magnet. rota And as en you un know, imán whenever you run permanente. a circuit Cada vez through que a ustedes magnetic field hacen that's ejecutar changing, you're generating electrical current. un campo So your wheels are magnético, ustedes rotating, están generando they're corriente moving the eléctrica. circuit Entonces se mueve el constantly. circuito The field constantemente across the loop is changing, por and el you're loop constantly y se generating cambia electrical y flow, esto the está flow of generando un electrons. flujo So eléctrico that's one of the constante. designs. And these are El the flujo de materials that electrones. people use. Estos So son los this is the diseños y los material materiales que la that is gente usa. currently used Estos son los essentially materiales que in all están siendo practical utilizados electric actualmente vehicles. en todos los vehículos It is eléctricos great. It has really prácticos. large coerctivity, 1.2 Tesla. Son That's usos large. muy grandes. Earth's Vean magnetic field is los 0.5 tamaños. Gauss, which is maybe Los campos magnéticos que se forman son de 5 Gauss. Quiero contar 100,000 times rápidamente. small, something like that. Son So it's really, really tiny. No, it's 100,000 50,000 times small. 100,000 Samarium cobalt fiber is veces the next best menos o thing, but 1,500 doesn't por lo offer menos. as Y good a aquí no se performance because its ofrece energy un product is desempeño almost tan 2 times bueno lower. porque el Manganese Bliss was desempeño probably the es best 2 veces menos. transition metal, rare earth Este free, es un cheap metal de material, but transición muy it bueno, es doesn't un perform material nearly as well as those metals. barato, Okay, pero so you no cannot se use it because you need to desempeña put tan much bien more como otros, porque material aquí in hay que your poner más car, material and that's not dentro good. del auto y eso no es bueno. Okay, Así great. We have que, permanent bueno, magnets. tenemos We know them very well. They work imanes great. permanentes, So sabemos where is the cómo problem? soldar, The problem is cómo hacer the growth las of our clean grabaciones. Ahora, energy ¿cuál es el technologies. problema? So we El all problema es like cómo desplegar clean nuestras energy now. energías We verdes. all Todo el want to mundo use quiere energías magnetic verdes limpias. Todo el mundo motors, quiere utilizar electric motores motors, and also a huge increase in the use of cell motores phones, eléctricos y cada vez laptop la gente computers, tablets. más All of them utiliza use tablets, permanent computadoras, magnets. celulares, así que So todos if you estos utilizan look at imanes this, right, in permanentes. Si 2001, vemos essentially when we, esto en el año shortly after 2001, spin valves were discovered, and se the acaban de entire concept descubrir of y todo este concepto electronic de devices was changed, dispositivos because of that. electrónicos You really cambió. see this huge increase in the Estamos viendo production un gran incremento of en the la permanent producción magnets, and de los the imanes sales, permanentes y 60% las of sales ventas, are un on the 60% de neodymium las iron boride ventas magnets. son
producción de And this keeps imanes de growing. So this boratos. is Y esto multi-billion está creciendo market porque es un that mercado will double from now to multimillonario 2050. que se ha At least double. duplicado Okay, so desde el there's año huge 2001 al demand for 2015, así que hay una permanent gran magnets. demanda para estos Well, the problem imanes comes from permanentes. the El rare earth problema metals. Okay, so llega if you a look través at de los the metales energy density derivados. of magnets, Por ejemplo, la what this graph de los shows, and that's imanes, from lo que esta a really nice gráfica review, if you're muestra, interested in this es una muy topic, I buena suggest reading this. revisión del tema. What this Yo graph les sugiero shows que is lo lean. comparative size Se of the muestra aquí el magnet tamaño to create comparativo the del same imán magnetic para field at a crear el certain mismo campo distance from this magnético a pellet. una cierta And you distancia need much de un less cierto neodymium panel. iron Y board than anything else. los As soon as you go to admios y anything that los doesn't contain boratos rare earth, you need much more material.
han cambiado, ya no se necesitan los materiales, no hay manera de darle la vuelta a esto. Ahora, si vemos los elementos, y yo siempre le enseño esto a mis estudiantes de posgrado y de licenciatura. Los elementos que se utilizan, no puedes utilizar ningún elemento, así que esta tabla les muestra los elementos críticos, los elementos que debido a su gran uso corren peligro, son elementos en peligro como las especies en peligro que aparecen en los libros. Neodymium has serious threat of not being available in the next 100 puede years. ser que en los Right? That's really próximos serious. 100 años This no esté protein that we disponible. add to those magnets to make them more Entonces stable tenemos que is not very far agregar away. estos elementos a los Samarium metales, is a slightly los better, but imanes it's para que also sean más getting estables, critical. pero But en there el are momento issues en el with que this nos los material. acabemos no Cobalt está we're using lejos. El is also cobalto, not por ejemplo, in the green. We would like to switch to tampoco something está like en verde iron. ya, entonces podremos utilizar But all these metals, hierro, all rare earth pero metals todos estos have some metales problems when you want que to use aparecen them. aquí tienen And problemas al momento de why that utilizarlos. problem comes Ahora, around? So ¿de look dónde at the viene el reserves of these problema? elements. Vean Okay? And the los reserves of recursos these de estos elements elementos, las are reservas de not estos the elementos problem. So we have no son un sufficient problema. amount of rare Hay earth una metals. They suficiente, all una cantidad abundant suficiente de metales, by son abundantes. this measure. So there's a specific measure you can calculate the Hay market una for the medición reserves and the production of the específica a elements. partir de la cual ustedes I do it in pueden my class with my calcular la students, abundancia and you del can see elemento they en el are mercado all para not producción. without a problem Así when que, you bueno, think about the sí, reserves sin of the problema, si element. piensan Okay, en so las rares reservas are de fine. los elementos, está Well, the bien, no problem son comes tan when you raros. look at El the problema production. viene cuando vemos So the el production lado of de la all producción. these metals La is in the producción de red. todos estos metales está en rojo. Okay, and that's just fascinating. We have Y a es lot of these elements fascinante, on the porque earth, muchos de but estos we don't. elementos We have a están en la critical Tierra production because disponibles, this pero market is es producción overconcentrated. crítica porque 95% hay of the márgenes world concentrados. Un production of 95% de la neodymium is controlled by producción China. mundial de iridio está 98% of the controlada world por China, production un of 80% de la producción dysprosium is mundial controlled by China. de Right? otro And elemento what está that could controlada por create China. is the Así oil que lo que esto crisis, puede the annual crear es oil una crisis crisis that mundial people faced in en donde la 70s. gente va If a one country enfrentar can really cuestiones control the market muy of one element, descabelladas. that Si gives se a lot quiere of controlar, si power un país quiere controlar to el that mercado por un elemento, esto le está otorgando un gran poder Okay, so we como really want to get productor. away from Así these que elements queremos when we talk about que estos clean elementos energy, estén if possible. disponibles, y cuando So hablamos de DOE, energías US verdes, en la Department of medida de lo Energy posible hay created que this dirigirnos hasta very interesting este graph sector. that shows Ahora, how esta es una important the tabla muy element is interesante to que clean nos muestra qué technologies and how importante es risky para we los are elementos tener to lose that tecnologías verdes element y or to qué riesgoso lose es perder un elemento que nos convenient lleva a access tener to that energías element. verdes y And neodymium and o dysprosium perder that are used acceso in your electric conveniente a vehicles dicho are right at the elemento. top of this list. Los Okay, and vehículos that's a eléctricos están huge en la issue. parte Samarium and cobalt de are arriba slightly de la better, lista. but they're still on the list of critical Y elements. son, And so hay what we set elementos muy out to do críticos. Entonces, lo que vamos a in this hacer project, when we started en este thinking about proyecto, this, cuando and there empezamos was a a pensar call en now from esto, DOE to look for new materials, was estamos can we viendo nuevos actually replace materiales, this pero by bueno, getting podemos rid of reemplazar rare earth esto metals or just deshaciéndonos de lowering ciertos their metales amounts? o simplemente How do we do bajando that? sus How can we cantidades. ¿Cómo lo get rid hacemos? of rare ¿Cómo earth podemos or deshacernos decrease it to the level where it will be disminuir el uso de more estos economically materiales viable para to que use this sea magnets? And económicamente so our más goal is to viable at least usar estos outperform the imanes? state of the art La meta es in tener these materials. ser How do we do vanguardistas that? Well, con turns out there's, respecto a los again, we go from materiales. the ¿Cómo lo theory. logramos? And I just love Todo any viene a partir de project la that starts teoría. with a theory. Cualquier proyecto And there is empieza a con theoretical teoría. paper in Y hay 1991 un escrito which teórico de predicts that if you make a 1991 que hybrid predice que magnet si where se you have hace un imán nanoparticles híbrido, of hard donde magnets, haya nanoparticles of hard nanopartículas magnet de embedded in the soft imanes magnet matrix, duros y you en can una combine matriz the de best imán things suave, from each podemos side. Okay, so you can encontrar lo combine mejor the de high ambos mundos. coercivity of Podemos the hard magnet, combinar you can el combine it imán with the high duro, podemos saturation moment combinar of the con soft magnet, una and you can get saturación this alta much del larger imán hysteresis suave y loop, podemos tener much larger un energy loop product. más grande y un And this was producto just energético theory, más right? grande. And this Y esto was es again simplemente around since teoría, pero de 1991, nuevo quite a long esto time. desde 1991 So se we looked estaba around discutiendo hace with mucho my tiempo. collaborator Jeff Strauss, and we couldn't Ahora, find Jeff any Strauss, mi evidence colaborador, no pudo for encontrar anyone ninguna testing the evidencia theory. de nadie que estuviera And what I probando really la like teoría. about our Y lo que a mí me department gusta acerca de and nuestro FSU in general, departamento that es que en they really general, encourage collaboration. When I came there as a sí, young ellos professor, siempre they told alientan me, la don't worry colaboración. Ellos about siempre me anything, dicen, do no what te you want to do, preocupes, haz lo collaborate, que quieres enjoy your hacer, science, colabora, right? disfruta And tus you tareas. saw this, some of you saw this graph in the Y morning. So this graph vemos las that gráficas Professor en la Logan mañana. showed Esta didn't gráfica ya have se enough mostró en la lines mañana. El next to my profesor name. Logan I mencionó added que them. al lado de mi And I nombre added hay one un to montón Tom de too. líneas But y también this al graph lado del really, nombre de Tom, pero I bueno, think esta reflects very well gráfica the creo que spirit of refleja our muy bien el department. espíritu We
nuestro departamento. Estamos en colaboraciones cercanas, no nada más únicamente entre facultad, sino entre los estudiantes. La gente que hizo estas líneas, la facultad hizo estas líneas, sin embargo los estudiantes hacen que estas líneas aparezcan, ellos son los que hacen el trabajo. Así que a mí me encanta esto, quiere decir que yo puedo hacer ciencia sin salirme de mi departamento, puedo encontrar a la gente con la experiencia suficiente que me dé el conocimiento que yo no tengo. Y aquí llego a Jeff Strauss,
Strauss, que no pudo asistir a esta reunión el día de hoy. Pero bueno, incluimos esta parte de la plática, porque bueno, yo lo estoy sustituyendo de algún modo. So I came to Jeff and I said, I want to make nanoparticles and put them in a magnetic matrix, but I don't know how to make nanoparticles, and I don't want to do that. And so Jeff suggested to me that we take a joint student, and he works on both sides. So he will join both groups, and he work for both of us trying to solve this problem. So Jeff's group has really unique way to make nanoparticles through microwave synthesis, which is very highly productive and fast. You can do the reaction in 5-15 minutes. You can adapt it to the flow system that you see here. So you can do it, essentially you can scale up very quickly. So this is a continuous process if you want to do it in continuous way. You monitor the temperature in the reaction medium with this IR sensor. You control the pressure with the compressed air that you put in the system. So you can basically create a really nice, flexible system for making nanoparticles quickly, and that's quite important. And so the idea we had, we'll start with a model system, we'll take a very well-behaved permanent magnet, we'll shell it with the hard magnet, with a soft magnet, and we'll just see if that theory works. And Dave Carnevale, who's our joint student, produced iron platinum nanoparticles. That's an easy reaction, very nice reaction. Everything is finished in 2 hours. The workup, isolation, everything. And he produced this very nicely shaped 5-nanometer particles, very uniform. And then he shelled them with cobalt. So the decision was to make this core shell nanoparticle system. The beauty of microwave is that you don't need to take the iron platinum particles out. You just add cobalt in at the same time, and you get the core shell nanoparticles that you see here. That's a cobalt shell around the iron platinum core. So we combine this hard magnet, iron platinum, which is the coercivity of 0.4 Tesla, which is not great for commercial purposes, but again, this is just to prove the concept. And you shell it with a soft magnet, with cobalt, which has higher MS value, higher saturation utilization, but much lower coercivity. So we made these particles, and the result was really phenomenal. So when we look at the magnetic properties of iron platinum nanoparticles without cobalt, this is the hysteresis loop that you see, and that matches the literature values we saw before. But when you put the cobalt around this, your hysteresis loop changes in exactly the way that Nadler and Hollick predicted theoretically. I think that's a beautiful check for the theory that was developed 25 years ago. So the energy product increased by a factor of 3.5, even though they were saying in the paper it probably would grow by a factor of 2. And so we still don't understand why it increased so much, but there are a lot of studies to do. And I think that's a really nice result. And we were talking, I think in the break, how FSU encourages faculty to think about going to applications from the research lab. And FSU has this beautiful, wonderful grant where they let faculty present their research to business people, and there's a row of business people, 10-12 of them sitting in the front, and you have to persuade them that you are worth the money, and they will invest in you to let you try to commercialize the technology. So this is just the proof of principle. We put iron platinum, which is really expensive. We don't want to use it. So now what we want to do is use samarium cobalt 5. So the prediction from Nadler and Hollick is that structure that I showed you, where you had inclusions of hard magnet in the soft matrix, should lower the volume of hard magnet by a factor of 10, which is really a dramatic decrease. And that will, of course, lower the cost. So we got this grant from FSU Research Foundation now to actually look if we can make samarium cobalt 5 nanoparticles shelled with iron and cobalt to reproduce the results we saw that I just showed you, but with cheaper materials and more realistic materials. And so Jeff's here. I'll tell him that you guys enjoyed his science today when I write him tonight, but he wasn't able to travel. And this is my group, and Dave is in both pictures, so he's really, I think, represents very well the spirit of our department, the collaborative nature of our department. And he's been doing really well in this project, I think, building it from the ground zero, because we didn't do this before he started at all. So we also neighbors in our offices, which makes collaboration a little bit easier, although sometimes it's difficult to hide from Jeff if I want to hide. So just to conclude this talk, I try to show you the relevance of
mostrarles la relevancia de los imanes. Creo que si ustedes piensan en materiales en general, si ven revisan el siglo XX, la necesidad que trajeron consigo el acero y los semiconductores, llegó el acero y no se podían construir edificios altos como estos rascacielos que ahora hay en la Ciudad de México. No pueden construirlos sin hierro forjado, porque si no el edificio se caería en el piso 7. Es imposible. Obviamente los semiconductores surgieron debido a la necesidad de nuevos dispositivos electrónicos. Así que bueno, en el siglo XXI estamos viendo un montón de imanes y nanomateriales, y creo que esto viene a partir de este descubrimiento de las válvulas de giro. Fritz Krumbach, el ganador del premio Nobel, las descubrió. Es una estructura que transporta elementos rotativos. Pero si ustedes se dan cuenta de la importancia de estas estructuras, bueno, han revolucionado la electrónica y es una de las grandes inspiraciones en esta área. Y otra inspiración es la capacidad para construir estructuras que imitan a los biosistemas, a las bioestructuras de la naturaleza. So with that, I'd like to say that I think magnetism research in FSU is number one, at least in the United States, maybe in the world. We have a lot of other areas which are really interesting. Besides the Mag Lab, we have 20 faculty outside the of the Mag Lab who do research in magnetism, engineering, chemistry, physics, biology, even biology. Right? And so the Tallahassee is really the land of magnets. Right? If people talk about Tallahassee very often in scientific fields, it means hay you have muchos people working campos, on muchas magnetism. áreas en donde la gente está trabajando con el Even magnetismo. around the summer Así que schools for incluso en los campamentos de undergraduate verano, students, so you para select los students from alumnos nationwide, they come in, they are able licenciatura, to listen ellos to vienen de todo el lectures from país physics and para chemistry faculty, ver they can do experiments cuestiones on advanced electromagnéticas, pueden hacer instrumentation, experimentos de to study instrumentación magnetism. avanzada, So we even have this estudiar little website, I'm magnetismo. not sure if the Ellos address tienen is un correct, pequeño but sitio you web can email me, donde ask for exact address of puedes this. pedir, por So this is ejemplo, Center for la Magnetism and Magnetic ubicación Materials, and correcta Jeff de is the este director of campamento. that Jeff center, es so we director meet de from este time to time with centro. faculty and discuss Entonces, de what we vez can en do to cuando improve nuestras the facultades se education in reúnen para ver cómo magnetism on podemos our hacer para campus. mejorar la We educación sobre el magnetismo en Tim nuestro already mentioned campus. this, so I repeat this for También Tim ya lo those who mencionó. missed the morning talks. A los que We no have a estuvieron aquí website en la in the mañana en chemistry las department, pláticas, bueno, which en is el specific sitio web page de nuestro designed for departamento Spanish-speaking va a haber students, so they can una get página acquainted diseñada with our especialmente para department early on. hispanohablantes y The ahí requirements for aparecen las presentaciones, así como los applying requerimientos to the graduate school. para hacer Again, una this all is solicitud para la free. escuela, para Education is free in hacer graduate cursos school, con pay nosotros, stipend y to all también our la graduate educación students es for gratuita, 5 years todos at nuestros least. estudios durante 5 años There's por a lo very menos easy to use button reciben un which apoyo, says así apply que now. And hay un botón ahí que for dice students who are here, for advisors who solicitud are here, ahora I just want to mismo. mention that Entonces, hacer our chair, solicitudes es muy Professor Logan, sencillo. promised to El reimburse profesor all Logan application fees for all students who will prometió apply from this hacer symposium. reembolsos So a if you have a todos student los who you recommend to alumnos apply, mention to que them hayan to asistido a este mention simposio. the symposium Así que in si their ustedes application mencionan que letter, and they will get asistieron reimbursed for the al application simposio fee. en su, Because if they apply for a lot of en su schools, carta de that runs solicitud, les quite a vamos a large bill. dar un reembolso. But I was in charge of Así graduate que yo recruitment for estuve a 5 years, cargo del and reclutamiento de I really estudiantes know durante that 5 there are años y very en talented realidad no students in sabía this country, que había and estudiantes tan we are talentosos very en este interested in working país. with them and Estamos muy expanding this interesados en collaboration. trabajar con ustedes y extender esta So, colaboración. muchas gracias. Así I'll take que, it. Questions. thank you very much, y voy a recibir preguntas.